माने वेलकम माय न्यू ब्लॉग पुणी सज ब्लॉग डिमांड अधिका सजर तो से दिन आम 4 जन जाइलु आज भी 4 जन तो इथर मो पुओ कांदिला जे पुओ को आज धरी नाइ जी बाप तले वीडियो करूजी पुओ ऊपर चढ़ी जी आपन को देखौजी आम 4 जन आई काटू काटू के निकौजी हानी दबो देखा देखो 2 जन धरी छी माडी की पे धरी तो मो पुओ जाई जे गुटिया पुतमर चढ़ी जी पुओ जानि छु कि नाही तो नि सुनी सुविधा कराई तो डरुचु कौन माडी चाल पड़ो ई पटिकी रे हाण लाभको देख धरी दिन शुणा जे मुड़िया पड़ो ना ताल सज बाहर पड़ो साइज रे पूरा हाणे हला हाँ तो चली शुणा काटुरी शुण मु वीडियो करुची एई खुणी कम से कम टिके चिकु मुंडा फाटी जाए ताऊ हाँ ये पड़ी बगा पुओ ठीक है हाणु जो मुह देखा गला हाँ हाँ पहिला पहिला हाणुची हाणे जोर हाणे छिड़ू निकने धारो ना टांगिया पुणे रे तो चलीची हाँ चलीची ऊपर तो कथा हो दिखाओ एटा तो खाइले मन भाई जो आउरी आउ जे निसुंडा मुहिना लागो जानबू हाँ हौ छिड़ी जाऊ खांदी छिड़ू ठाकिला बे कुछ चतर जाए ठीक अच्छे गुंटे हाणी जानु म केबे गछ चढ़ीथिल कि नाही ए भाई प्रथम थर छुळा ऊपर को गले छुळा इंदि त्रिभुवन देखा मते ई कथा एउडा कला मो पुबा धान नालटे किंतु किछि नाही कत खानी हालु रे कत खाली कोन छुळा मते इंदि ऊपर त्रिभुवन देखा गला नि जीवा नेटवर्क मने ऊपर को फुदलु केने फोन डाइले को किना को जी ई पोपा मीठा जी जो गइती हां जो पानी बारे फल मीठा हां पानी बारे मारले आंगुटा पिच कर दे ठीक अछि रेडी मा नाही परिष्कार हो चिकु हमर उंटो जे जारसी भी नाही जी तो एडा को साके खुलुनु बध ना रे आउ केमती लागु जो देखत खानी नबु रे मो मा को जी बस्ताडा धरना मो पुओ हानि जी माने बा धरि खालियो बा को पुओ नाही बो खाई आइजो तुम आउनी सुनी भाग हो पिंटो के नागो जे हे दिन केते हान दिले हे दिन एतकी रे भाई एई रह एई गदा हाई जतकी टोटाली तो आउ जने भाई आइने जॉइन हेले आरथरो डाकी थिले ब्लॉग रे कमेंट देइथिले बोले नाही डाकी सब्सक्राइब कर दे भाई तो हेति भाई डरी गिन डाकी दे जे मुई हाय बंधुगण हम सान भाई रो चैनल को सब्सक्राइब करंतु सब वीडियो लाइक आ कमेंट करंतु हो चलो खाइबा खाइ गिन मजा नबा बाइट नबा डाकिलो बोली भाई तू कहले बाळो ना पुओ तोरा कोटी जाई तू देखि जो कि नाही ये मो पुओ पूरा बलिदान दे जाओ खाओ आओ क्या करबा मीठा नाही बाजी तो रक्त मिसी ना देखो आज पूरा हाना जी अवेलेबल हे दिन आरो ब्लॉग रे मात्र हम दी एतकी खबर हानी थिलु एई किंतु एथर बापा मोटा थी पानी अथी रे मुई लेट हो गला आर थर तो पुडा को चढ़ी देथिलु ए वाला मुंडो मुंडी तार राखी देथिला आर थर जो ओइठे चले खाली बुढा हारा नै तार तो को हम तार थर चलो रे दे दे मो कोटा खाए ही है किरा इंडिया ठु काई नै होई जे हगी होई जे ने यदि बाहानी ना दउजी पुत्री बोबई थी ओ भाई हम पाडा के दबो कि जसुदा ए मने अछि कपिलास वीडियो रे गुटे हेइतिला एई पिलाडी कि नाउ कला मो पुओ जे कला बा डाकी बोल नाउ करबी सतरे करथिला नाउ मने बा डाकिला को ओ खाओ खाइबा रे मगर खाइबा न को एइटा भाई मुडी खाइ मुई खाउ जे हां लेकिन ना गुजी को कंपनी दियो ये वो पासे सुर किला ने यो किंतु किना गुजी
इसमें से खा लेता हूँ क्या पता था ମାନେ ଏଇଭଳିଆ କେବେ ଗାଁ ରହିଲେ ମଜା ପାଇବ ନହେଲେ ପାଇବନି ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ବାପା ଛୁଆ ଦରକାର ହାଣ୍ଡା ଆଉ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଲେ ଗୁଟିକ ସଜ ପାଖୁଡା 30 ଟଙ୍କା ନାଇଁ 30 ଟଙ୍କା କୁଳ କୁଳ କହିବ ନା ଏଇଟା ଆଉ ଏ ଯୋଉ କେଲାରେ କୁଲଟା କେତେ କେଲାରେ 50 ଟଙ୍କା କହିଲା କିରା ଅଲଗା ଦି ଲାଗେ ଖାଇବାଟା କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ହଁ ଏକା ଜିନିଷ ଅଲଗା ଥିବ କିରା କାଳେ ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଥିବ ଏଇଟା ତ ମିଠା ଲାଗେ ଆମର ଇଏ ବୋପା ଇଏ ସୁରକୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଖାଇବା ଚାଲ ହାଣିଦେ ପାରୁଛୁ ହଉ ଆରଥର କମେଡି ଦିଆଯାଏ ସ୍ଲୋରେ ଖାଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହାରେ ଏଡେ ମିଠା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ରକ୍ତରା ଲାଗିଛି ମୋ ପୁଅ ରକ୍ତ ଦେଇଛି ବଳିଦାନ ଦେଇଛି ମିଠା ପିତା ହେଇଥିଲେ ମିଠା ହେଇଯିବ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାହିଁ ଯେ ପଉଛୁ ବଳ ନାହିଁ ନା ସା ବଳଟା ଥୁଣ୍ଟାଡା ନାହିଁ ଯା ଯା ନା ଏଇଟା ସବୁ ପରେ ଯାଉ ଠିକ ଅଛି ହଁ ରେଡି ଇଏ ବୋପା ଗୁଟେ ଆଖି କମ୍ପ୍ଲେନ କଣ ଆଉଛି ମିଠା ଲାଗୁନି କି ମୁଁ ନହେଲେ ତ ଯେମିତି କରୁଛ ମିଠା ଲାଗୁନି ମିଠା ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ ଜାଣିପାରୁନି ତମ ପାଟି ଖରାପ ଆମକୁ ମିଠା ଲାଗୁଛି ମତେ ତ ମୋ ପୁଅ କାଳିଆରା ଖାଲି ଦଉଛି ପାଣି ବାହାରୁଛି ସବୁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ବାଛିକିନି ଇଏ କୋନି ଶୁଣି ମୁଇଁବ ତୁ କିଟା ଖାଉଛ ପଥର କିଓ ଭାଇ ଏରା ଏମିତି ଗୁହିଁ କଲେ ହବନି ନିଶୁଣି କିଏ ନବ ମୁଁ ଦେଇଦେବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଆଇବି ଆଉ ସେ କେବେ ଆଇବନି ଜୀବନରେ ମାରି ପିଟିବନି ଚାଲିଛି ଖିଆ ଚାଲିଛି କେତେଟା ଖାଇଲୁ ନା ଚିକୁ ସତ କହ କେତେ ଖାଇଲୁ ନା କହ 4ଟା ତୁ ତ ଗୁଲାପି 4ଟା ଖାଲି ଖାଇଛୁ ଖାଇ ଶିଖିଛୁ କଟିଂ ରେ ଖାଉଛୁ ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୁକି ଖାଆନ୍ତି କେମିତି ଖାଉଛି ଦେଖେ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଖାଉଛି ଦେଖେ ଆମକୁ ମାରୁଛି ଭର କିନି ତୁ ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୁକି ନାଇଁ ଖାଉଛୁ ଦେଖ କେମିତି କଣ ଖାଉଛୁ ଇଏ ସୁର ମୋବାଇଲ ଗଳି ପଇଲା ଚାଲିଛି ମେସିନ ସବୁବେଳେ ଚାଲିବ ଦେଖ ଏଇଟା ପିଙ୍କ କଲର ନିଅ ପିଙ୍କ କଲରଟା ପାଇଲେ ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ମିଠା ନାଉ ଯାଏ କୁହ ସମସ୍ତ ପୁଣି ଆଉ ସବୁ ଆଡେ କହିଲେ ପୁଣି ହବ ଏଇ ମୋ ପାଳି ପଡିଛି ମୋର କଣ ମୋ ଭାଇର କଣ ବାହାରିଛି ପିଙ୍କ ବାହାରିଛି ନା ଧଳା ବାହାରିଛି ଖାନି ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଠି ବେକାର ଲସ୍ କରୁଛି ସଦରା କଞ୍ଚିଆ କରିଦଉଛି ଦେଖିକିନି ଫାଇନାଲି ମୋ ପୁଅ ବାଛିକିନି ଦେଇଛି ବାପୁକୁ ରେଡି ପିଣ୍ଟୁକୁ ଦିଅ ଗୋଟେ ଖାଇଲା ଧରିକିନା ଗଲା କଳାଇଥିଲା କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ହାତ ହାଣି ଦେଇଛି ଆଉ ହଉ କେବେ ଡାକୁନି ଟୁଟାଲେ ଯେମିତି କଣ ବାଣ୍ଟି ଯିବ କି ତାକ ବଡ ଭାଇ ଜଣେ ଆଉ କିରା କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୁଟାରୁ ଦେବା ଗୋଟେ ପାଣି ଆଡା ଖାଇଲ ମୁଟା ଦେବା ନା ପୁରା ମୁଟା ପେଟ ଦେବ ଏଇଟା ତାଳି ମାରି ହଁ ଚେକ୍ କରିଦେଲୁ ହଁ ତଲ କରୁଛି ହଁ ହଉ ଦିଅ ଗୋଟେ ଖାଇଲେ ଭଲ ନାହିଁ 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବେ ନା ଆଉ
ଏହେ